ملک کو. اس لیے یہ صرف صوبہ سندھ کا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں نا خیبر پختونخوا سے بھی آواز نکلی ہے, بلوچستان سے بھی آواز نکلی ہے. اس منصوبے کی وجہ سے جو ہم آہنگی صوبوں کی ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے. اب تو صدر مملکت نے آ کے پارلیمنٹ کے اندر کہہ دیا کہ مجھے پروجیکٹ منظور نہیں ہے, تو وہ تو ختم ہو گئی نا. وہ بیکنگ جو آپ سو کالڈ لینا چاہ رہے تھے. پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف صاحب کو چاہیے, میں ان کو درخواست کرتا ہوں, ارج کرتا ہوں, ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ وہ اعلان کریں کہ ہم اس پروجیکٹ کی سپورٹ نہیں کرتے, اور جو بھی پانی کا پروجیکٹ بنے گا انلیس کنسنسس ہو صوبوں میں وہ نہیں بن سکتے. جو سندھ کے لیے, پورے پاکستان کے لیے فائدہ مند ہو, اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں. بالکل ہمارے جینے مرنے کا سوال ہے. اسی وجہ سے یہ پیپلز پارٹی نے سٹینڈ اٹھایا ہے, اور اس کے لیے میں نے کہا کہ اگر ایکسٹریم سٹیپ لینا ہو تو لیں گے. بن رہے ہیں کیا؟ نہیں بن رہے. بنیں گے کیا؟ نہیں بنیں گے. ایک ڈیموکریٹک سسٹم کے کولیپس کے متحمل ہیں اس وقت. پیپلز پارٹی کے بغیر وفاقی حکومت نہیں چل سکتی. سندھ کے مفادات کے خلاف کوئی منصوبہ نہیں بن سکتا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی صحافیوں سے گفتگو, کہا چولستان کینال نہیں بننے دیں گے, ایکنگ میں بھی مخالفت کریں گے. نگران حکومت میں چولستان کینال بنانے کا فیصلہ ہوا. کالا باغ ڈیم کی طرح یہ معاملہ بھی ملک کے لیے نقصان دہ ہے. بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے وزراء اعلیٰ نے بھی ان نہروں کی مخالفت کی. 3 صوبے نہروں کے خلاف ہے تو کالا باغ ڈیم کی طرح یہ معاملہ بھی دفن ہے. کالا باغ ڈیم کا بھی لوگ کہتے تھے بن رہا ہے. چولستان کینال پر بھی یہی صورتحال ہے. دریائے سندھ میں پانی کی کمی کا مکمل ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے. ارسا کے سرٹیفکیٹ کے خلاف مشترکہ مفادات کونسل میں گئے تھے. سندھ کے حق کے لیے بات کرتے رہیں گے. یہ پاکستان کی بات ہے, یہ معاملہ ہمارے کنٹرول میں ہے. نہریں نہیں بنانے دیں گے. مستونگ پاس کے مقام پر بلوچستان نیشنل پارٹی کے دھرنے کے قریب خودکش دھماکہ. پولیس کے مطابق دھرنے کے قریب رضاکاروں نے مشکوک شخص کو روکا. تلاشی کے دوران مشکوک شخص نے خود کو اڑا لیا. ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند کے مطابق اطلاعات کے مطابق دھماکے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. BNP قیادت کے ساتھ رات سے ہی رابطے میں ہیں. ادھر اختر مینگل کی قیادت میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے لانگ مارچ کا لٹ پارچ پر دھرنا. ترجمان کے مطابق اختر مینگل کچھ دیر بعد نیوز کانفرنس میں آئندہ خلائی عمل دیں گے. اس سے پہلے اختر مینگل نے کہا تھا مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رہے گا. دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے وزیر اعظم, آرمی چیف اور تمام سٹیک ہولڈرز ایک پیج پر ہیں. صوبوں کی مشاورت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی اجلاس میں اظہار خیال. اجلاس میں وزیر مملکت طلال چودھری, صوبائی وزراء, دیگر سرکاری حکام بھی شریک ہوئے. محسن نقوی نے کہا صوبائی سطح پر سٹیڈیو کو مکمل فعال کرنا انتہائی ضروری ہے. خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو درپیش چیلنجز کے پیش نظر ہر ممکن مدد فراہم کریں گے. وزارت خارجہ کے ذریعے افغان حکومت کے سامنے دہشت گردی کا مسئلہ مؤثر طریقے سے اٹھانے کا فیصلہ. میانمار میں زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 1000 سے زائد ہو گئی. سینکڑوں زخمی. تھائی لینڈ میں بھی 10 افراد ہلاک ہوئے. 7.7 اور 6.4 کے زلزلوں سے در و دیوار لرز اٹھے. بلند و بالا عمارتیں زمینبوس. سینکڑوں افراد تاحال ملبے تلے دبے ہوئے ہیں. میانمار کا 90 سال پرانا تاریخی پل دریا برد. کئی شہروں میں ہنگامی حالت نافذ کرنے سے ملبہ ہٹایا جا رہا ہے. بینکاک میں 30 منزلہ زیر تعمیر عمارت منہدم. 43 مزدور لاپتہ. چین میں بھی زلزلے کے جھٹکے, کئی افراد زخمی. پاکستان کا میانمار تھائی لینڈ میں زلزلے سے نقصانات پر اظہار افسوس. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے مشکل وقت میں متاثرہ ملکوں کے ساتھ ہیں. پاکستانیوں کی مدد کے لیے وزارت خارجہ نے کرائسٹ مینجمنٹ سیل فعال کر دیا. کسی بھی مدد کے لیے درج ذیل نمبروں پر رابطہ کیا جا سکتا ہے. ناصم الانبور انور زیب سے 009598809288 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے. بینکاک میں فرسٹ سیکرٹری فہد کا رابطہ نمبر 006615069689 ہے. وزارت خارجہ اسلام آباد میں کرائسٹ مینجمنٹ سے 0519207887 پر رابطہ کر سکتے ہیں.
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम की मुलाकात। वफाकी वज़ीर ने वज़ीर आज़म को वज़ारत उमूर कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और सरहदी उमूर से मुतालिक ब्रीफिंग दी। मुलाकात में मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। उम्मीद है वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर खत का सदर आसिफ अली जरदारी के खत का मुस्बत जवाब देंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ कहते हैं अमन व अमान का क़याम संजीदा इक़दाम से होगा। किसी वज़ीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हो सकती। वफाक को खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ बयानबाजी के बजाय दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अमली इक़दाम उठाना चाहिए। मुसलसल खिलाफ वर्जी करने वाला भारत अक़लियती हकूक़ का चैंपियन बनने की पोजीशन में नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का भारतीय वज़ीर के रिमार्क्स और मीडिया गुफ्तगू के जवाब में बयान। कहा, पाकिस्तान में रियासती इदारे अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म हैं। भारत में अक़लियतों को निशाना बनाने के वाक़यात हुक्मरान तबके की मंजूरी से होते हैं। दूसरे ममालिक में अक़लियतों के लिए तशवीश का इजहार करने की बजाय भारत अपनी नाकामियों को दूर करे। मुसलमान और दीगर अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़, सलामती और इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस इक़दाम करने चाहिए। आई वर्क फॉर सिंध जो है वो पोर्टल बनाया गया था और उसमें एक बहुत ही कामयाब तजुर्बा हुआ और ये पाकिस्तान का पहला पोर्टल था जिसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स जो है वो ऑफर की जा रही हैं। जो स्किल्ड लोग हैं जिनके पास डिग्रीज नहीं है उनकी भी जहां जहां पे जरूरत महसूस हो रही है तो उनको भी वो अपॉर्चुनिटी फराहम की जा रही है। जो गवर्नमेंट की एक्टिव जॉब्स आज ये कल के डेटा जाएंगे तो 2903 एक्टिव जॉब्स में नजर आ रही होंगी आपको। 36,833 कैंडिडेट्स जिन्होंने उन 3,000 जॉब्स के लिए अपनी सीरीज डाली है। सूबे के आवाम को रोजगार की फराहमी अवलीन तरजीह है। कराची में तरक्याती काम हो रहे हैं। शोबे ट्रांसपोर्ट में बेहतरी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी ने आई वर्क फॉर सिंध पोर्टल का इफ्तिताह किया। पोर्टल पर 2,903 फाल नौकरियां नजर आ रही हैं। सिंध में मेरिट की बुनियाद पर रोजगार फराहम करेंगे। महकमा मौसमियात ने ईद पर भी मौसम खुशगवार रहने की नवीद सुना दी। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से पंजाब में मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब भर में सर्द हवाएं। ईद पर भी मौसम खुशगवार रहेगा। लाहौर समेत पंजाब भर में खुश्क मौसम का सिलसिला फिर से शुरू। कराची में भी शुमाल मगरबी हवाओं के सबब दर्जा हरारत में कमी। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहेगा। ईद सर पर तैयारियां नामुकम्मल। खवातीन के बाजारों के चक्कर किसी को जूते की तलाश तो कोई मैचिंग दुपट्टा ढूंढने में मशरूफ। दीगर अहले खाना के लिए तैयारी करने का मिशन भी जारी। बाजारों में गहमा गहमी उरूज पर। खवातीन के दुकानदारों से भाव ताव तेज। लाहौर और कराची के शॉपिंग मॉल्स खरीदारों से भर गए। हम रूटीन पे जो कराया है वही उसी के मुताबिक चल रहा है। असल में जो गवर्नमेंट ने कराया जारी किया है उसके मुताबिक ही चल रहा है। जिधर 1,000 रुपए कराया उधर 2,500 कराया मांग रहे हैं। सीट बिल्कुल मिल नहीं रही। टिकट उन्होंने पहले खरीदे हुए हैं, बस है नहीं। किराए में कोई नहीं कमी पेशी हुई, लिहाजा कम हुआ है किराया और सवारी कोई नहीं है। पेट्रोल वगैरह ये चीजें भी महंगी है तो मेरे ख्याल में मुनासिब है। मीठी ईद को अपनों के साथ मजीद मीठा करने का मिशन। मुल्क भर से शहरियों की अपने आबाई इलाकों को वापसी। कोयटा से ईद स्पेशल ट्रेन पेशावर के लिए रवाना। रेलवे स्टेशन और जनरल बस स्टैंड पर रश। कसूर में फ्रीद एक्सप्रेस में जबरदस्त रश। बोगियां खचाखच भर गईं। जगह न मिलने पर कई छत पर सवार हो गए। रावलपिंडी में किरायों में 20% इजाफा। मुसाफिर परेशान। रावलपिंडी में मुसाफिरों का कहना है कल से टिकट्स लिए बैठे हैं, कोई बिठाने को तैयार नहीं। इजाफी किराए वसूल किए जा रहे हैं, कोई एक्शन लेने वाला नहीं। ट्रांसपोर्टर्स ने जायद किरायों की शिकायत को रद्द कर दिया। कहा किराए सिर्फ 20% बढ़ाए ताकि इजाफी अखराजात निकाल सकें। लाहौर में बस अड्डों पर ओवर चार्जिंग के खिलाफ कार्रवाइयां। 97 गाड़ियों के चालान, 5 लाख रुपए के जुर्माने। 2 ड्राइवर समेत 10 अफराद पर मुकदमा। मुसाफिरों को इजाफी रकूम वापस कराई गई।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ज़्यादा किराया वसूली पर क्रैकडाउन का हुक्म। तमाम अजला में मुकर्ररा किरायों पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, ईद पर घर को लौटने वाले मुसाफिरों के इस्तेहसाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हर बस स्टैंड पर किराया नामे नुमाया आवेजा करके अमल दरामद को भी यकीनी बनाया जाए। ज़ायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई की जाए। ईद करीब होने के बावजूद गजा में इसराइली बमबारी ना थमी। गजा सिटी, खान यूनस, रफा समेत गजा के इलाकों पर हमले। मजीद 43 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में सहूनी फौजियों का घर में घुसकर 18 साल लड़की समेत 2 अफराद पर तशद्दुद। नवंबर में जंगबंदी के बाद इसराइल का लेबनान पर पहला फ़िज़ाई हमला। कई इमारतों को नुकसान। फ्रांसीसी सदर ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। अमरीकी तैयारों के सना समेत कई यमनी इलाकों में 70 से ज़ायद हमले। बरतानवी पार्लियामेंट ने अदाकार फेरोज खान को भी अवार्ड से नवाज दिया। स्टार ऑफ पाकिस्तान अवार्ड की तकरीब हाउस ऑफ लॉर्ड्स में हुई। अदाकार की अहलिया डॉक्टर ज़ैनब के हमरा शिरकत अवार्ड को एजाज करार दिया। साल 2025 में सूरज को पहला ग्रहण लग गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुज़वी सूरज ग्रहण पाकिस्तान और भारत में दिखाई नहीं दे रहा। 1:51 पर आगाज हुआ। इख्तिताम शाम 5:44 पर होगा। ग्रहण यूरोप, मगरबी अफ्रीका, शिमाली अमरीका, कनाडा, बरतानिया, रूस और अटलांटिक में देखा जा सकेगा।